Assalamu alaikum, hurmatly mekendештер. Biz Soquluq mal bazarındayız dostlar. 27 noyabr 2021 yıl. Soquluq mal bazarı dostlar. Arpa 25 deydi. Arpa, жүгөрү, buğday, çöp, tuz. Çetten tartıp көргөдө dostlar. Anar çıkıp dur. Anar kança anar? 90 so'm deydi. Anardı. Anar 90 so'm. Assalomu alaykum. Qancha bu? Kevek. 20. Arpacha? 25. Bu tonnalab olsa qanchadan bo'ladi? Buğdaychi buğday. Ya. Buğday qancha? 28. А мол не? Это что? Рыбакосный мука дейт. 50 сом. А бул что? Шрот? Шрот подсолнечный дейт. Это почем? 27'den. Жүгөрү. Жүгөрү 22. O sulucu sulu. Sulu 40 som. Nake, bugünkü bağlar. Assalamu alaikum. Qancha bu? 18. Ha bularcha? 24. Ha bütün 18 idi. Ötken bazar 17 oldu ele. Bugün 18. Arpacha aka? Çoğu? 25. Yaxşı. Arkadaşlar görək. Bu yoqda qancha ekan ham? Sizda qancha? 24. 24 ha? Yaxşı. 24 deydi. Bularni so'raqchi bularni. Assalomu alaykum. Qancha ekan arpa? 25. Жүгөрү aralash ha? 25. Bul qancha? Mas. 24. Bul 25, bul 24. Ökön razницасы бар екен, ha? Aralash. Rossiyada. 25. Qanday arpa ya? Qaqqa. Bul 25. Жүгөрүч. 24 zaman. Yaxşı. 24 so'm deydi. 25, 24. Assalomu alaykum. Qanday jigit? Yaxshi densoq. Arpa qanchadan ekan? Arpa 26. 26 so'm. Bu qayertiki? Rossiya. Rossiya. Arpa 26 Rossiya. Bu maydalanganlari-chi? Bu arpa bilan жүгөр aralashgan. Bular qanchadan? 25. 25. Bu'chi? Arpaning o'zi 26. 26. Yaxshi. Kukuruza. Bu kukuruza toza qancha? 24. Pachatkasi bilan 22. Pachatkasi bilan 22 maydalangan. Yaxshi. Telefon aytaymi? Dasturxon. Ayt, nomeringizni aytыңыз. 777 777 21 21 93 93 07. Tonna alğanlarga arzan qilib beramiz. Tonnalab alğanlarga arzan qilib beremiz deydi dostlar. Çalыңыздар ушул номерге. Мына жүгөрү бары бар экен. Жакшы. Почем? 22 дейт. 22 сом экен. Алдыңарбы? Канча болду? Мына индюк 1200 алынып тур. Бул наркынан чогуу а? Чогуу да. Assalomu alaykum. Азыркы номерге чала бересиздер. Жакшы. Так. Жүгөрү турат. Канча? 17 дейт, 17. А эти почем? 80. А? Отыр эби.
Ведро 80 дейді. Чақырасы 80 сом екен. Ассалаумағалейкум. Қандайсыз, жақсы ба? Қаншадан бұл? Будай. 27-ден. Сұлучы? Сұлу 40 сом дейді. Арпа 24, жүгері 22. Ассалаумағалейкум. Мынаке. Телефон номерді айтыңыз. 707 0707 19 91 78. Чала бересіздер мына. Арпа, жүгері, сұлу бар екен бары. Жүгері қанша екен? Жүгері 22. 20. Бұл 18'dir. 18. Өткен жұма 17 oldu ле. А, бұлчы 22. Жақсы. Жігіт алдың бы? Қанша oldu? Қанша қалды? 14 мыңға. Қанша айлық бұл? 2,5 ай. 14 мыңға алынып тұр. Брат, қой қанша oldu? Я бака. Қой қанша oldu? 11 мыңға алынып тұр мына. Қой. Алынып кетіп атады. Ақта базарға кіріп атады. Бізден тақы барып чөп тартамыз, чөп. Чөп бүгін қандай болып қалды екен. Күн суық достар, күн. Бізде. Байға базарға келді өже кетіп атады. Қанша oldu mu? Aldınız mı? 35'ten aldınız mı? Burgaççı mı? Konajınlar 35 milyon alındır. Size tartayım mı? Siz taksisiz mi? Kayga ketip atat bular? Беловодский. Московский район, Беловодск. Мына бияктан малдар келип атат, уже кетип атат эртемеле. Ал. Бул ары экен, не, соястар. Yok. Энчиге? 35'ten alınıp tur. Где-то 1 жаш болуп калат. Жаш. Мөрдө кызылча турат. Кызылча канча экен? Байга канча кызылча? 5 сом? Килограммы? Килограмм 5 сом дейт мына. Мына жерде тоодун чөбү, табигый чөп. Канча экен? Ассалаумалейкум. Çöp kançadan? Ha? 420. 420 deydi. Çiğde çöp 420. Oho, saman var mı yok saman? İyisi yok. Az bunlar kayırıp gelen sıraya özüm. Allah'tan aksırakçı. Vay gelen. Ya assalamualaikum. Qanaysiz? Qanchadan bo'lib o'tadi? 300, 400. 300 qaysi, 400 qaysi? Bular 300 ha? Bular 400. Bu 400. Bular çöp ekan da? Saman. Çöp. Kecha Prigoronyada ko'rdim ha? Yaxshi. O üstüngü sarı 300. O jap-jashil 400 ekan. Bu var bu köylü var sizde? Hazırlı. Köp bolsa nomeringizni alayın deganimda. Eller sırab atadi. Saman. Assalomualeykum. Qanchadan saman? Ya. Tartib o'taman. Aytib qo'yingsiz. Aytpay qo'y deysiz. Saman deysiz. Ne oldu? Jönün aytib qo'y salaqda. Kaptar burada kelgende. Nerede jap-jashil bedi var ekan. Assalomualeykum aka. Qandaysizlar? Qanchadan bedi? 400. Onda olgan bedi ha? Bu bey alındı onday. Qancha oldu? 48. Bayquşqa çöp berip turga.
48'ge alınып тур бул бей. Канчаны туруптур бул? 3'tü. BD Press 400'den. Sizde arzan, жакшы экен. Arzan kança var? Satkılık var o da. Бересизби номериңиз? Айтыңыз. 0706 0706 40 34 40. 40 34 40. Чала бересиздер. Мына. Могу канча экен? 400 Билбедиңиз? болду эле. Бул деле 400 дейт мына. Чөй аралашкан экен. О, жүгөрүнүн бакалдарын сурайынчы. Ya. 270 бакалдар. Жүгөрүнүн бакалдарын пресс кылып чыгыптыр. 270 дейт. Достор, биринчи видеону аяктайбыз. Экинчиси койлор жака өтөбүз эми. Кой, уй, музоо, тоок, ит баарын чекеден тартабыз достор. Сиздер видеону алыстабай. Видео жакса лайк басып, суроолорду комментарийде калтырасыздар. Бүгүн 27 деп салыпмын, 28 бүгүн. Кечиресиздер. Бүгүн шайлоо. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.